adɔfo mamo akwaba ediba Bempon TV so sabri majibre ehwe ewo Bempon TV so na Ghana ho adwendwea na yeguso ye dwendwen sede be ya man ye betimi afa ne nto apana afura na sayintem ne ma bebre aba nsense bebre sisi wo Ghana mamu a ye ka ho ensem eye ensema efa galamsey ayekoso ewo oman Ghana mu say ensase say ensuo say ne ma bebre mfunye no baye ahodo obi adolo kuko ne atwitwa na ye galamsey sene ma bebre ewo oman Ghana mu ye ka ho asem bebre asabre Bempon TV de say the solutions na bebre oman Ghana empanimfo esan say omatena sa na man hu a che ihu de omoye de afa ho eni nti sisie yi de Bempon TV aye na adwen say odi sa na man hu solutions ebeba abegu ho no a chekire empanimfo ekwan ahodo omofa so a obetimi ayi sa na man nyina afiri ho na omotimi atu sa na man nyina so ase edi afiri ho no ebe ya ebe ma oman Ghana afa ne ntoma pa afira ewo oman yi mu galamsey yenyina agitum se ade a aba asetena ewo oman Ghana mu enam adwuma enni oman no mu ena ama galamsey aba oman Ghana mu ama yenkora mpanimfo yenyina de omo ahyem a omo ye sa adwuma yi ewo oman Ghana mu yi de amanfo asori ekasa galamsey no esey ensuo esey ensase ewo oman Ghana mu ka ho se bebre nema galamsey ye ne ma esey no ewo yaman Ghana mu ene de amanfo bo nwoso kra ewo oman no mu nanso be de den adwuma enni oman no mu nti no abrebia amanfo nso pese omukọ no nso mukonye adwuma kakra no moye no moba no mo so dibi etimbe to bibi kakra ene nti se yakoba se boys no so gumu na so mo so ye adwuma na ne na adwuma enni oman no mu ne mo so meden omo yesa nti se yesi epese ye tu galamsey ase na ye stop galamsey na ma ye nsuo nyina ye kama ewo Ghana hade a ene na yese aban no so efa saa so die we ede to no ho na ono nso so o provide jobs ede ma boys no ewo man no mu nti o ma boys no adwuma eye kama ewo man no mu dia I think say boys ni be galamsey ko because obi a wa employ no na wa man adwuma a wo ye no on sore nka so ho kwa akoyi fin akoye ndetie akoyi owu adwuma obi re ni ho owu adwuma o pese on de o te ho na owu adwuma na obeye eni nti se sa nipa no wo man adwuma sa wonye na bosome wonya bibi kakra de tua ne ka obeye na wajai sa owu adwuma na omo so omugusu a omo ye no eno nti galamsey nse nsema yekoso no se betimi ase betimi atupa de a ene na ewo se aban no ehwe se obe provide more jobs ewo man no mu na mamrante ne mmeba anya adwuma no bi aye Ghana adwuma eye adwuma oku school nko na betimi anya adwuma na waye oku school a na betimi anya adwuma oku school ntimi anya adwuma na wonye galamsey fo yeso ye obi no ho ma ku school die ba bebre nso so ntimi anku school enti san kurfo bebre na omo so ntimi anku school no omo nso so adwuma ben na aban no betimi provide am omo na omo nso so atimi aye said be ya omo nso so be jai galamsey no ko se si ekura ise ekoba se aban no se o employ nipa ewo adwuma mu na se ye de certificate na employ nipa wo adwuma no mu na se si ya me no kase ana se si ya wo hwemi obi nso so ye galamsey wanku school da o si class 1 dan mu da enti ono no certificate na de pa adwuma na obey da nya bi na o de akopa adwuma ni bia ye galamsey kro na be kwa akoye ensu kro na be kwa akosei no ensu kro na be kwa akosei no galamsey na obeye enti esa aban no hwe kwan a obefa so industry bia obetimi abie na ama omo nso so omo ntimi anku school no kose ye adwuma bi wo ho no ma unhie certificate ansa na waye ima bebre unhie certificate ansa na waye aban bi shoe factory wo Ghana unhie certificate ansa na wo dey shoe because meaning say you shoemakers for bebre wo lolo kwan ho ye nnuma ye mpaboa atwitwa leather de ye mpaboa ema ye kama a wo no mu certificate so mo ye say adwuma no
enti sɛ industry no wɔ man no mu bebree na sɛ boys na girls na ɔmo so ntimi nkɔ school no ɔmo so wɔ hɔ na so ɔmo so yɛ adwuma a ne kɔn no so ɔbɛkɔ galamsey sɛ ɔkɔkutu galamsey na kan pɛ sɛ ɔde akɔsɛe nsuo anaa ɔde akɔsɛe asase enti sɛ sie asodie a abɛtɔ aban no sie ne sɛ ɛwɔ sɛ wɔhwɛ kwan a ɔbɛfa so na ɔbɛ provide jobs ɛde ama mmeranteɛ ne mmabaa na ɔmo so ɔmo nam ɔmo yɛ galamsey no na sɛ ɔtumi provide saa nneɛma no ɛde ma ɔmo adwuma na ɔmo yɛ a gye ni sɛ ɔmo bɛkɔ galamsey sɛ ɔmo kɔ akɔsɛe asase anaa ɔmo kɔ akɔtu nsuo asɛesɛe no ɛwɔ hɔ no ɔmo nyɛ saa na adeɛ baako a ɛwɔ hɔ no ma ɛwɔ sɛ yɛ address paa ne sɛ anytime biara na yɛka sɛ galamsey ɛsɛe nsuo ɛwɔ man no mu galamsey sɛe nsuo ɛwɔ Ghana man mu yɛ nokorɛ sɛ galamsey sɛe nsuo wɔ Ghana man mu nanso ɔba Brempɔn TV so ha deɛ a yɛnso yɛadwen kakra yɛwɔ ne sɛ Ghana ha yɛwɔ nsuo bebree a ɛwɔ Ghana ha no mu a ɛnyɛ galamsey na ɛsɛe no nanso saa nsuo no nso nyinaa asɛe ɛno nti sɛ yɛ address saa issue no sɛn. How are you going to address that issue? Nsuo a ɛwɔ Ghana ha no mo a ɛnyɛ galamsey na ɛsɛe saa nsuo no. You see, yɛka bebree galamsey sɛe nsuo akɛseɛ wɔ Ghana ha no ma nsuo no ani ayɛ kɔɔ na amanfo twitwa ho pictures ho videos twene dwena asɛm no nyinaa ɛka bis galamsey sɛe nneɛma ɛyɛ nokorɛ paa sɛ galamsey sɛe nsuo ɛsɛe nneɛma bebree mpanimfoɔ te hɔ no ho hwɛ ɛhemfo no asase no yɛ wɔ mo deɛ no so no ɔmo nso so no dwumadie bɛn na ɔmo di ɛde fa yɛ nsuo a ɛsɛe ho because sɛ wosi ɔman Ghana mu a me ne wo kasa sisi ya wohwɛ mi ya ɔman Ghana agyapadeɛ a ɛwɔ Ghana ha nyinaa yɛ mineral resources no yɛ resources a yɛwɔ Ghana akɛseɛ no nyina kura yɛ hemfo ɛwɔ Ghana man mu a any president nkura nsɛm yɛn saase nyinaa wɔ yɛ hemfo nsɛm enti no sɛ ya ɛsɛe no nyinaa no nsuo na ɛsɛe no nyinaa no enti hemfo no de ɔmo nya hu ya na because I know say okon bebree so obehu nsuo bebree deda kurom finfin nsuo akɛseɛ ne nyinaa asɛe ball ayɛ ne ma toilet ayɛ ne ma enti sɛ hemfo no nso so te hɔ no mo na mo asase no yɛ mo deɛ mo fa mo agudie ɛtɔn mo de yɛ mo hu yɛ de yɛ deɛ mo pɛ na sɛ nsuo no deda hɔ no nyinaa so nyinaa sɛe na asase no nyinaa sɛe na sɛ mo te ho na mo so mo bɛhwɛ deɛ a ɛno no mo ntimi ko blame obi a ɛma no nyɛ yie ti sie no ɔmo a yɛbɛtimi di blame ama ɔmo ɛyɛ ɔmo a ɔmo ka bi ɛyɛ ɛne ɔmo asase no yɛ ɔmo deɛ ɛne ɔmo a ɔmo de ma galamseyfoɔ ɛma ɔmo tu ɔmo ɛna yɛbɛtimi aka ɔmo asɛm ama na yɛ because me a me ne wo kasa me ntimi kɔfa asase nkɔmɔ obi sɛ ɔkutu galamsey me ne bi ɔhene na ɛwɔ asase a ɔbɛtimi di ama galamsey fo sɛ mo nkutu nti ɔhene no pagya asase no de kɔma galamseyfoɔ sɛ mo nkutu na so mo kutu galamsey na so mo sense asase no na mo sɛ nsuo a so bo no ba mo na de bɛbɔ mo because mo na mo yɛ nsase wura mo na nsase yɛ mo de mo na mo de mo sɛ si mo bo sɛ Ghana nsase yɛ mo de mo tontɔn mo de mo pɛ ɛni nti sɛ mo timi de Ghana nsase ɛma galamseyfoɔ mo tu na mo gye ho sika na mo je de mo pɛ de a nsuo no so sɛe a ɛwɔ sɛ mo nso na yɛ ka kyerɛ mo sɛ nsuo no nsɛe na sɛ mo nso mo yɛ de mo yɛ because ɔmo masɔre a ɔmo di hemfo atem ɛwɔ Ghana ha no mo di mpemfo atem no ɛnyɛ sɛ ɔmo mu ade o na yɛ mpanimfoɔ no deɛ ɔmo bɛte aseɛ ɛna yɛ no because sɛ ɛnyɛ no ɛna ɔbɛka ama ɔhene no atie ana president no tie a ɔmo hu sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛnyɛ ɔka na bɔkɔɔ a ɔmo ntie o sika no asisi ɔmo aso ti ɔka na bɔkɔɔ ɔmo ntie sika pɛ no asisi ɔmo aso na deɛ nya ade a ɔmo bɛte sɛ we ɛsɛe because ade na ɛsɛe no ɛma ne sika nti ɔno no ɔpɛ sika no sen ade na ɛsɛe no ɛni nti yɛ man Ghana mu sisi yɛ hemfo ɛne yɛ president a ɔte abanwa so deɛ Brempɔn TV ɛde brɛmo sisi ɛka ɛne sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ kwan pa a yɛbɛfa so na yɛbɛsiesie yɛn nsase bola bebree ɛwɔ yɛkure toto bola gugu rof nti ɛsɛ sa bola no nyinaa gugu baabi a galamsey site no ɔmo tu nsase no nyinaa galamsey site no no ɛsɛ sa bola no nyinaa yɛde gugu hɔ no ma ɛbɛtumi akora bi kakra
bola aye ma e wo Ghana ye nya ba bi nsisa bola mfamgu enso ye tutu galamsey site bebre amana na deda ho no mo sa amana na ebitima tsisa bola no nyina na de kwaku gu se de be ya no so betima fele nipa betima se dua de e wo ho no mo ko sa manfu tu bola de kugu o mo nsa so edua aburo ene bayre ene niema ne ma ne keka ho bode ba nchini nyina wo so e be yeyi nti se ye tu galamsey asɛn sa asena se ye wo bola nso so wo Ghana ha ye nya ba bi entu bola no entu ngu a ebitima tsisa bola na de kwaku gu no ye tu galamsey na asɛn ensu a ensu no ye betima dwedwe nnua e wo ho na nanom mpanyimfo a mo se nsase no so a mo na nsase no ye mo de na nanom ene mo henkwa ne mo hemfo nketo a mo no mo te no wo betimi akwa pam na matena sa adwen ho kwan be na be fa so ayi nsu ye asɛn ye be ye ni ye na nanom betimi amoma due nnua na nanom na mo ton nsase mo na sika ni nyina wo mo nti mo betimi de sika ni bi abɔ paa e de afa amanfo mo due nnua e wo nsu no ho ama nsu no so aye kama asɛn kra na ye betimi aye ni ye je se na nanom sremo so mo he video yi bia mutie na nsase na moton no musika na munya no momfa bi enkura nsuo no na due nnua wo ho na monye ne kama na bi se nam saa ye so e be ma nsuo no asan akura aye kama na ani aye fe se de be ya odu ho no mo bitima sabi anom sala nso na nye galamsey nsuo nko a nye galamsey no nko na ese nsuo si de medikan kan na fese no ye wo nsuo bebre wo ye mantamu asɛn kra poto wono manyi ani te se ntoma kokokokokoko se de kwa mochi ya ofie nso sa nkuru nketo no mu ni ntu galamsey ho ye wo hemfo ho omoton asase ho omoji sika ho omo na resources e wokɔ no nyina ye omo de ukugina nsuo no kra so kutwa dua e wo nsuo ho a ene betime me ya che woto ukugina nsuo no se wo ye bibi wo nsuo no kra ene betime aka se de wo ye ne nya wo gu nsuo ho fi wo se nsuo no obetima ma ya chew na nsuo na sei poto bi antimi nsa binom ede de hene nya hu ye okobo so se nana nsuo ya esei nti nana ye nkra nyi nsi a se wo ni miansa asen no onti asem nti misre nana bia wote ukuru ma nsuo damu a wonim se nsuo na da ukuru mu no aye poto a ho nso so intu galamsey wo ho bola nko na ahye nsuo no ma toilet na ahye ne ma nana esro fo na sifam nana no hemfo fo na sifam paramount chiefs am Ghana ha mo frefre mo hemfo nketo a na mo hwehwe kuru no mu nsuo da mantam na mo hwe na mo nye nsuo ni because koko amamman ahodo binum so o maye o nsuo ye kama odu afefefe empanifo ya na mokɔ tena nsuo no ho na mo de boat te so na mo hwe na mo twitwa pictures na mo kɔ na mo ba eye mo fe ba ye de na ewo ye kurum hanom no de mo na mo cha asase no so mo na mo hwe asase no so mo na mo tonton asase no mo na nsuo yi ho kɔ bada bia mo hu ni nyina nso mo yi mani ena nsuo ni se ya na se nti nananom esremo so mo hwe Brempong TV sabria ba bia mo bia mutie video yi ewie na se Thomas mu a mfa nya adwuma se mo de ye adwuma mpo ye se Thomas mu e wo se mo de ye adwuma na mo kra ye nsuo no mo kra no because ajapade no a eye Ghana ajapade no ye resources nananom nsem na ewo nananom mo nsem na ewo nananom mo na mo kura Ghana nsase mo ton binum na de mo pe Ghana nsase na mo de ye nti esremo nsuo no so ye ajapade a ewo Ghana ha bi ero kana nananom betima ton aka mbeton ba je se nsuo die ntimi ton mo bi nti nananom esaya emfa mo ho nananom timi to vortic nananom timi to pure tase sheets ahodo de gu mu fie amfo be che o mu nsuo nti eya na de ordinary Ghanaians no so be no no so no nananom de emfa mo ho ta na akoye sisi ya nananom emfa mo ho nti mesre nananom mesremo sebi previous am mesremo mutuma na nsi fam na ba bia ho so enye galamsey site no
ai ho nsuo nyinaa nso so asɛe no ɛne nkura nketenkete ɛyɛ afuom nkura a mo do bayerɛ ne bankyere mankani no mo de ba fie bɔdeɛ no mo de ba no sɛ nkura no nyina mo nya nsuo no sɛ ampia gutu boho ɛwɔ hɔ no ma kra mo nya nsuo no enso teteye nananom no before sɛ obɛbɔ akura ɛwɔ baabi no ohun sɛ nsuo bi ɛda hɔ a obetima sabia no na wakɔbɔ nakura ɛwɔ sɛ nsuo no ho enti sɛ nanano kɔbɔ nakura ɛwɔ sɛ nsuo no ho de a ɛno no de tambia ɔpɛ nsuo a na wasabi de ɔde bɛyɛ na afuo de ɔde bɛyɛ na nnuane de ɔde bɛgu ne nneɛma so enti nkura nketenkete na nnenom anyina bɛyɛ akɛse no ɛyɛ saa nsuo no nananom kɔtena ho no na ɛboa wɔ mo ɛma ɔmo timi yɛ den ɛsurvive wɔ hɔ aso ɛnɛ ɛnam sɛ yɛnti ani nhwɛ nsuo no yɛnti nsuo no bebree kura firi kuro no kura akɔ bɛkɔ na adan gota polythene ayɛ nsuo no mma na suso yɛ twa fa so na nananom nam ho twa nsase kɔba nsuo da hɔ nananom bitumi twa nsase afa nsuo no ho nyinaa gusi tire na nso sɛ bo nsuo no ho ban paa deɛ da bi nananom nyɛ da ɛne ti besrɛ aban nso so no so mfa na nsi fam because enim sɛ amamuo no wɔne nananom na ebu man no because our council of elders ɛwɔ hɔ no mo a wɔno ɔmo ɛna ebu man no ɛwɔ sɛ aban no sete ɔmo up na ɔka kyerɛ ɔmo nananom yɛn nsuo a ɛsɛ no mo nso na mo yɛ asase wura Ghana mmara no mo na mo yɛ asase wura a mo hwɛ nsuo nso hwɛ nsase ne nyinaa so nti nananom mo nsuo no ho ban mo nsuo no ho ban because nananom bituma bo nsuo no ban mo tɔn nsase gisika nti mo tim de sika ne bia bo nsuo no ho ban ama na yeye nti ɛwɔ sɛ saa bere nananom take some responsibility no to themselves na wo mo hwɛ sɛ nsuo deda wo mo kuro mu on be hwɛ ne yie na on be bɔ ho ban on be dwedwedua wo ho o mo be ti mu amaye kama susan ba be boma sensu nyo be hu ba bi on be direct ne kwan nyina e de afa na nsuo na ye kama na ye krabebe enkurasefo do wasem hia me pa enkurasefo wasem hia me pa enkurasefo wasem hia me ensuo a won be no mu enkurase e de ne papa enkurase boho great mi tiko wotim pompe boho anansa afide beba na ti fufu na eba pika sekle na eba enso na ye wo ensuo da akura na se o the reason omuntimi sansuo no mu nyina ne se ayete se ayi neti kokko ntu na se neti kokko ye wo nananom so wo kurum ho adi kurufo wo ho wahu enti se nananom tena se na mo hwɛ sa ne ma we nyina ne nyina ye niema ebeboa ma man Ghana na ye de etumpon esi ye de ne ekosi galamsey ene nsuo a ɛsɛ no ho nanso so nsuo ahodo akɛse a ɛwɔ ɔman Ghana mu a ɛsɛe ayɛ galamsey na ɛsɛe sa nsuo no ɛnyɛ nsuo ketwa ɛdɔso papa meka sɛ mewa a menwie nsuo bebree yɛntu galamsey wɔ ho ɛnso asɛe nsuo bebree yɛntu galamsey wɔ ho ɛnso asɛe wohwɛ ani a wontimi sɛ bi no meka yɛ nkora yɛ kɔ afuo ma river tano itimi sa river tano na ya nom ye no aduane bi bia no ana ye de tano ye nanso ene river tano se ya ntwe river tano ama waterfall an fenru an frafra river tano a wo se bi no menye no krepa wo se river tano no ma enye because wo hwe ni a enye wakono so be sa no wo hwe ni ma egum fi a hyimu ma enye wakono anso ku gina river tano ho so ku twadua ba ko anana bi beti aba be chiwa kotum nso nana bi hu se river tano asai se obekora no amaye kama eno no ne ye man Ghana yiwu diesre aban no woni the National House of Chiefs for ene hemfo a aka aban no ene omo kasa ene omo din sa wo so ono mu nyina kasa Ghana hemfo nyina because Ghana man ya yiwu ensu wo Ghana ha toso na metima ka cho say 90% de nyina nso so asai
ni nyina nso so ase ensuo obenya ne Ghana ha no ma eye kama pa obetimi asa ɛda hɔ no nsu tene a ɛda hɔ no mo a obetimi asa bia no agye sɛ okura deep one na nkura ye bebe nkura kese mu bia de ho bia de nsu die ntimi nsa bi no na do fo ho nso yetu galamsey wo yentu galamsey wo galamsey adwuma bia nkoso wo na nanom ntu o mani hwe nsu no de yehu se no de ye resources wo Ghana ha bi ba asase ne de yehu se ye resource yehu asase ton agiska edi ba yehu nsu enkora yehu asase eda nsu ho kutwa eton agiska di ba yehu se de bi bekora nsu no amana yeye eno ena ye nneema bia temamufo no so te ho no ma na mo hwe se ade na we nyina koso na mpanyfo mu fasika emwa na mpanyfo di sika ye nneema nwan kasa pe nti akra no te ho no ma na ohun se panyi no ndwen ne ho nti wo so wo no so den ofa kwan bia wo no so beye na ho beton na wo no so afa sa kwan no so na wo no so aye de ope na wo no so ne ho ato no enje video no so sorry na wo de ho ahwim na ko galamsey site na wo no so ko je de wo no so pa ye sorry say ye say ensuo e wo Ghana ye say de wo Ghana na so ba bia ye nye galamsey no bi no ankasa nsuo no na nanom atena se ahwe ama ni nyina anse na nanom atena se ama ni nyina anse because we dey na nanom adwuma me kura se me sorry se me kone na nsuo bi se me kwa kwa ya de bi wa bi kura be na dwen se rituals bi na me kwa kwa ni nsuo no ana me kwa kwa bibi o to na ba be che o ka se o hu se nsuo no mu afi nti kwa kwa tim kura o be ka se wo boa se wakọ GBB na be rituals by na pemu de odi animu ene wo manfo na se mo kọ na mo kọ ye nsuo de a ene de nipa hu omu nim se yes mo ye adwuma wo nsuo no ho ama na yeye nti misre se na nanom se mo hwe Brempong TV sa bewe a ntia futu wi na ye nsuo a dada ye mantamu no ye nsuo behwe na ma ye kama steady be ya dachi nchirima so ba ka se ye na nanom o ma ya de hwensu na ni fe o me boya ba so se yetima ye bibi e de ja o mu ne ko ba se na nanom tena se ye nhwe ha e ma ye nsu nyina sei na ehwe na etufiri kura edam na ekoa ene ne ntwaye nti je dia sudie e bo na nanom no na Mr. President nso so ye ka kirewo nso no Council of States wore na nanom na ebu man no no mo na edwen man no nti Mr. President utie Brempong TV na hwe Brempong TV a e se wo ka kire na nanom hwe na nanom momodin bia na ensuo enketo ne akese a de da momantamu no o mehwe so mbebo ho ban because ukọ abrochiman mu a de burunyina ye ni nsuo ma ye fe no burunyina be wa totais nsuo no kama gotes ye be ba nyina no silisili ni nyina streams akese de da ho no nyina na nsuo no na mu kama na eba ukohu afefefe na no so ye ha no de ube hu nsuo no se da ho no no aw toilet nko aye ne ma bola aye ne ma ahobambo bia ni nsuo no ho ahobambo bia ni nsuo no ho se ahobambo papa e wo nsuo no ho na nanom e bo nsuo no ho ban papa obi kura suru so be ko so toilet e wo nsuo no ho ana obi kura suru se obi ka so ko jade de ato nsuo no mu da bi ntimi nye usuru so be yesa de no nti esre na nanom hwe Brempong TV na mo start se nsuo no mo be ye nie na ba bia gata da bia na e bansu bia no be hu kwan be fa so na mo sisi ni kama kire be ye nsuo no en hono na enye poto nsuo no ni be ye fe na ya akono na nanom betima ye because Ghana si imprempri Ghana yeti media
They can't Ghana sika na nanom sem na ewo. Nokre pa. Politicians ene na nanom nsem na Ghana sika ewo. Because nsase a ewo Ghana ha no na nanom na ehye mo nsam na mo ton. Nti mo na mo kure sika. There is no doubt about that. Obi antimi ka se na nanom nya mo na mo sika. Because na nanom ne kure Ghana sika nyina ewo ha no aban no de wosan nya nyina no so no wosan de kushima na nanom aban ba na bie efi wosan ma ni sika wosan na wakọ aside nsase na nanom ton nyina president be ba na bie efi ya iso bo ma ni bibi ansa na wafi wakọ nti na nanom asodie de ebi da mo so mo wa adwuma ye timutuma na nsi fa bi mo adwuma dọọso because Ghana mra na kra che se na nanom mo se Ghana na ye mo de. Yes, mo se Ghana na ye mo de. Nti na nanom Ghana na ye mo de de a ene se mo hwe na mo ye niye. Because CIC ni president e wo Ghana ha no na nanom na musia na mu a mo hwe man no so ama ye. Ajapade na kese ni nyina wo mo nsem. Nti mo hwe na mo nya nsuo no ye. Ba bi o mo tu galamsey ase no bia na mo hwe na mo pe bola se sasa bola kese gu krom feelings ase ni nyina. Feelings ase ni nyina. Nyenye kama bitima feelings ase no nipa na odo ho dada no a ekutu galamsey wo ho no ma yesa ase no mo feeling na ma feeling say koye wadwuma ba ye no odi onkudua na de koku no odi onkudua na de abru no odi onkudua na de no bai bia nipa ni bia wo ase no so ansa na wo na nanom de ma because na nanom de ase no ma me de galamsey mintim fa ase nkomo bi so wo fa de galamsey sa na ba bia ye galamsey no kromofo boys ne meba no mguo no etim fa ase nkoma so obi fa nye galamsey na nanom ne de ma so obi fa nye galamsey dize na nanom de ko mawie na so mu tu wie a ese na nanom mo hwe na mo sesa bola no nyina bola ye o my Ghana cham fin wo Ghana mu nyina eda so gua na nanom de kuma sesa ni nyina na mo de akwa ko sum ho no na mo de afele se de be ya nipa na no do no bitumi asen ado na we honso aye kama na nsuo no madua nua wo ho si de sika na first no a na bi se na nanom start se mo ye sa na ema we ya enkura no so bi hu se oh na nanom tu na mo papa de ni die be ma mo ni motem be ko ba se na nanom mo ton sa se sika kese di mo de sa se ma manfo ye galamsey mo tu sa se so ne ma nyi na e fa de ko na so ye hunu ade papa bia na nanom so di sika no ye de boa o man ne de a ene de bia boys ne bi di motem mo di motem so mo di ka e no kre so mo di motem because mo ne ma mo ye nyina no e basa e mfa kwan mu enti Brimpon TV so de na nanom ye sremo momodin se de o se mo nso so busiesie e bia na mu nim ba ne de mate se ye nsuo nketoa a ewo ye nkuro mu nyina na nanom mo na e resources so mo na mo hwe so nti mo na se mo kura no ma ye because ye sa se mo na mo ton nti mo ton sa se de se mutim kura ye nsuo ma ye se me a me ka se na me ton sa se Ghana sa se hye me so a me ton de a mo de so bo me se me nkura Ghana nsuo sa se nso a ese mo de so bo me nti se mo nso na mo ton sa se nso de a ene ye de Ghana nsuo won sa se nso e bo mo so bo se mo nkura na ese mo kura no mo de ma ye enam sa ye so e be ma Ghana nsuo nyina e be kama na aban no so create adwuma de ama boys no no girls no no mo so aye se de be yo mo so bi gya galamsey site no ko because mo say no na say nsuo no nti mo se mo stop mo se de be ya nsuo no nsei nti wontimi stop ni pa no so na won kan tene say omra metene fi dabi e wo se wo stop ni pa no so won ko na wo bibi kakra no so be de obeye amu nyina so ansa me ya nrobe se ama me gu ye so nti Ghana si kasa say bansa asem ani nsuo sem sense ase say nsuo say dia asodie kese pa himfo me de e wo Brimpon TV so de enye president kura na asodie kese da no so himfo na asodie kese da wo so mo na so mo ye because me hu say Ghana ban ton asase dabi me hu say minister ton asase me hu say MP ton asase hemfo ne ton asase ne nyina edi
do ministers ne MPs ne president na so no omo so wo ma sede because omo so powers e wo man no ma omo so wo ma sede omo so betimi aye amansa asena ye kama but fakese ne gina ahemfo so ehemfo de mo di kuro no mu a na mote president se what nkan nti se nsu bi sei wo akura bi ase ba bia president unim but ohene na wo hodi unim ebetuma ba se MP kura no akura bi a ofiri ase no ana ba bi okoye campaign meto abama no udu kumo no wanko nsu ma nku se nsu no sei nti MP kura le bi a wo hu but ohene de unim because wo yo ohene e wo kuro bi so a nsu a ewo surroundings nyina ohene no ese wo hu kama ese wo hu enye kama ese wo hu o manfo timi sabi no ese wo hu o mun timi sabi no ma ese wo hu na wo hwe kwan pa wo de befa so a wo betimi aye ni nyina ama ye kama because e ko je ni nyina so de gu president so a emwa ana do tinkan wo hu se nsu esei e wo kura bi ase ba wo hene na de unim nti ese wo tu ho na mo na wo ye because e kura na sensa ase no wo hene no wo e na hye wo nsa na wo tonton ti sika na wo gye no betimi de bia bo nsuo no ho bra ama na yeye ye ya yi ma Ghana ye ma wo kura no ankasa ofuo no ye ma wo manfo no a no mo te no da bia me ka se Ghana ahemfo o mu nim se o mo som kurumafo akwete se kurumafo e na som hene betente sa se du bi di amanfo animu a na wo ba be som wo mo nti eye wo som akundwadi eye wo som akundwadi enye se wo manfo na be som wo na be som wo manfo nti ade a manfo no be hia na ye kama e de ama mo no wo hene no abehwe se wo be ye na wo de ama mo eni tietem bi amanfo ye president se fix the country because no na be di anim nti se wo be di anim di a ese wo na ye den wo hwe ye nso na bibia eto chime bia no wo be ne kama e de ama ye ba sisi me de mo ba fam nkuru nkitwa no ehemfo mo mu no mo na mo hwe kuru no so mo na mo som amanfo no mo kuru no no nti se hene bia wo hwe on TV a nse wo som nyo manfo na som wo na wo som wo manfo wo do ma no na wo som wo mo na som ase ko ha we na na ko yewe yes na che se yo som nti Ghana ahemfo mo start na mo nsua se mo be som mo manfo na ma bibia e kama e wo man no mu na ajapade a e wo Ghana ahemfo mu kura almost 60% wo mu no mo so mo di 60% ne be ye adwuma e wo man Ghana mu na ma man no tumpon na so ahemfo mo tenanse kura Ghana ye gudie bebrebe we nyina na se ye hunu de mo di bi ye e wo man Ghana mu dia ene the boys be timotem da bia boys be timotem sa basa boys be timotem basa because mu kura sika no ajapade no wo mo ho mo fa mo aman no enti president no so ehun se ehun fukra on no ton sa se me ton sa se me ton hwe on so jiji tax ya on so pe no so dia ye na ni nyina no emoaye nti aban no se utu ehemfo no fo council of state fo na no mo ho no no say omo ye paramount chiefs so kasa kire omo na mo hemfo nketwa no omo so be ka kire omo se de be ya o man na ye wo mu no omo so betimi asiesie niam bebre wo mu ba bia ye tututu anwea se nsase no omo so betimi ama bola akugu ho no mo na san kora nsase no nsu a sesei ombetimi yikwan nananom betimi degree da yikwan ama nsu kwan nyina tenetene kama no mabedwe nua wo ho matete nsu no mu ma nsu no ni agene kama ama man Ghana na nsu a ye nananom tete omo sa do nsa bom na wasa na wanom no betimi asisa kwan no so esisa kwan no so ebeboa amoman no so afa ntuma pa afia ti Ghana de wo bebree ye ani nyina so ye hemfo so wo bebree ye Mr. President kan okra ne kire hemfofo no mo nya adwuma no
because wo wan kan no kran che hefufo na mo manya adwuma na yere so bo no nyina bebo Mr. President ane because obi ko hu se nsu ase a wo so bo bebo Mr. President se nsu ya sei untimi nsabi nom untimi ya no hwe ma na nyeye enso ye hemfo na tetetete ho a wo mo ton nsu no ho agudie nsu bi da ho ya ton ho nsase nyina nti nsu no sei a ha na be se onye ha na gi sika no hene na gi sika no nti wo na obeye na wo ko ton nsu ho ensase nyina agi hu sika nsu no be da pete mu a me no ko fa de sika na mi dua o da bi wo na se wo ye nti nananom Mr. Munti we asopabu na mumfa nya adwuma amore saa ye adwuma a be bo o man Ghana na o man Ghana so afa no ntoma pa afira da mase minim se mo saka video ya na mo hwe na mutie asem na ewo mu na ma mfa ne se ye bufu a we de na no manya bufu da bi mutie ama mo mfa na bufu ye futuo ene nyina ye de maye ho se mo so mo wa sudi bi wo man ne mu ese mo ye ebia na mu nim mu fi se bia mo ye hemfo enti ye sa ban ne som mo se ye fe ne se mo manfo ne som mo da bi enti sa wudi hina wo na som wo manfo wudi president ya wo na som wo manfo nya wo manfo ne be som wo ti se die akunbi na de mo tena so no se na mu ndima ene de mo ate se eye wo som enti mo hia se na mo som mo manfo wo ye president ya wo som wo man nya wo manfo ne be som wo enti se wo ye ohene na se aduane wo manfo nya aduane ni a de wo bedi kura no fa mo ni because wo som wo mo yes sana ba time pa ye ba time pa aduane hye na num na kom de ne ba yima ne ba no enti se ya mo mudi ani ma mo na mo som ye ne de o se mutimi ye sa ne ma ni nyina de ma o man Ghana fo ti ma mufo aye wo mu aye kasa yinduru ba bia no mo na mo hwe yen ti se mutimi ye sa ne ma nyana mo de hwe yen na eso ye ho to yen na ni se nam sa aye so be ma boys no so akuru o mo tempa na atembidie no o ma gya mo kakra because mo njai sa de na boys no start so mu di mo atem ti o ma start ne dia mu ntimi nyo mu bibia o be di mo atem a mu ntimi nyo mu bibia enti mo so mo hwe kwan papa mo be fa so sa biri ya mo sa ka video yi de mo hwe kwan papa mo be fa so na mo be tena Ghana man mu na mo be ye adwuma ama mo na tumpon ko se hemfu tu mo na sifam se wo mo ye o man ni ya o metima ye ni ye kura sen president because o mo na agudie wo man no mu nyina ye o mo de to metima ye ni ye kura sen president enti Mr. President say wo nso so kasa kire wo mo e bia president so ni se hemfu so duties bi o mo ye but o mo duties pa o mo ye koda bia sika a wo je nso Jesus so ko bobosia because na am say agudie na e wo man no ye hemfo no de enti no wo so na pese wo ye hen ni na kuru a yeti mu niam ye okuru mu nyina ye obi de ye wo hen de na me se be ye kuru ni ya de na me de be ye kuru ni ye isem ko bobosia na me da be ye kuru ni ye enti ye se me ka kire nipa no a wo no na fa kuru mu niam no nyina na say ono nso so wo fa bi mra na ye fa bi nye wo man ni because ono so di bi ba na ye di bi ye wo man ni ya e be boa ye na mo man so tumpon because yehia niam bebre o man no ai wo say hemfu timi boa o me de me wu hemfu wo nyuma ma ebro billions of works a hemfu wo so mo ye e de boa man no na man no tumpon because se agudie ni nyina hye hemfu no nsam die se o mo na ye the custodian of it e ye o mo de enti o mo na Ghana agudie nyina ye o mo de resources no nyina e ye o mo de a na se o mo na ehwe so de a si de wo mra no mu na and it means say niam bebre ya say wo man no mu no a nye na tetia pansam no e so mo hwe no mo ye because wu nkura japade no emfa enton japade no na me ko bobo se free baabi emfa me kora ukuru emfa ma da bi e de ntim ko so sa ndi se pese president kora yekuru ma ye na ye hemfo no nso so ye hemfo a mo wo kuru mu no ese ye mo nso so ti ase se agudie no nso ti so no ese o nso so di bi bua kuru no na ba sa nso e be ma bosia bebrebe no nso so ayi den so ate na Ghana nso be fa no ntuma kwa afira ya be boa ye ama Ghana ye nti ye hemfo no nti na mo fa ntuma ti na mo fa nya adwuma
because ansem we twiri dwena se ka ho nsem bebre asem metimu se yen foro nyoma agye nso mbetie menim so ono na say ne de no bia wode atem didie kakra fra ne ntino mo agye nse bia hye mabufu se okakra mu fi se bia nya asem bia na woka enokre pa na woka no nti esre nananom se muntie na momfa nya adwuma moton saase a momfa bi mmoa kuru na moti mu kuru no na moton mu saase no momfa bi mmoa kuru no emfa bi nya ma bebiri mfa makuru no na nsu so ayese okuru no momfa bi mmoa na moyesa be mama no so tumpon damase